Di Solsona. May nga serye, hindi balito. Inihandog ng Taljab Production. Gaming di Kailukwan. Sakbay ang nabaliwan ti panagbiag kaputi at tutubo a panawen, ti tattao ti Solsona Ilocos Norte ket addaan iti napateg a kultura, ti Pier ken panakaipateg ti namnama para katagiti sumarsaruno a kapututan. Diyay panawen nga awan ti makinarya, awan ti modernidad, ngem napunwan ti pinagtinulong ken panagkaykaysa. Ngem gapu kinatakneng dagiti Ilocano, nabukel ti napapateg agameng. Tatta, intay sublian dagiti istorya ti Solsona, ili asaan laeng anak no ti Buneng ken Abel, ngem ti kinatibker pinagtitinulong, ken na duma-duma a kanawidan. Intayo sukimaten dagiti na duma-duma nga balitok iti ununana a panawen. Buneng. Ti pinakpanday ti Buneng ket nangipaay ti wagas a pagbiyagan. Nagserbi akas gameng tapno maaramid dagiti nasken nga aramiden iti inaldaw-aldaw. Iti isasalog iti bigat sa jay taltalon saan dapat ang malipatan nga ibarikes ti Buneng. Edison Provinciano, 53 years old, taga Barangay Manantang, Luzon, Ilocos Norte. Manotawen nga agbunbuneng kayon amang? Mga 20 years na. Sino ti nang isuruking ka kadeti ubobraom amang? Awan, nakit-kitak lang mo agad iso, pinatpayas ko, amok bugayam. Anya ti importansya na ito ubobram amang iti pinagbiag? Ito agad, kasi ito makatulong iti may isang tao, dadam mo may agpapaubra. Kaya ito, usarundangan ko, para iti taltalon, ko. Kasano ba ti panangaramid deto'y ubobraom amang? Kaya adong rigat, kayo kada, kuryente at mausar. Kat atag taltalon talandok, itunong talandok sa taltalon na pispisyan. Ginggag balik ka sa bunag, sa mong ito i-grind, sa mong ito itundag, iputan. Manumat ti maaawat mo amang no agpaaramid da. Sigod di mo aramid ko, ano man, di mo ubrak isuta, isa tipa, makwarta. Anya dagiti problema nga sinangom manipot idiken tatta amang? Marino ka rin nakaratkan na tao aking kurang mo tigamit ko, di ka na makakulos ko. Anya met ti tulong na ti pamilya yo deto'y amang? Slice pag sa pulak eh. Anya ti maibagam kadagiti katutubo kayat nagsusuro nga agbuning amang? May nagsusuruan. Diba tuwapulo nga tawen mo bubraan eto'y amang? Anya ti rason no apay tultuloy mo eto'y nga obraan? Sulat ang mong pangalaak na rin serbi kita. Pukok kin pamilya ko dito, di... Kung medyo na rin, agad katari. Siyak ni Dani Prudenciano, may saklat mangi preservar ti gamit kultura tayo. Sapay lang kumata, mangtawag na pa, tuloy-tuloy. Panagpanday ti Buneng awan makaartap. Sipot pa iti una na daytoyen tinang suportar inaldaw-aldaw a panagbiagda. Amin alako a Buneng aglabas iti na duma-duma a proseso. Daytoy ti Buneng. Ipasimudaag na ti kinaregta babaen ti pinagpanday. Pagablan. Ti pinagabel ket may sa kadakiti banag anasken nga intay ingunguten.
Daytoy ket dakkel ti nagbali na paset na iti pinagbiag dagiti ninuno tayo. Haan akas karina ti pinagaramid tangamin masapol ti umno nga anos tapno matalipupos ti maysa nga inabel. Idi ununa na apanawen, awan pa iti aglaklako iti lupot. Isu nga iti pagablan ket nagsarbi awagas tapno makaaramid iti arwaten. Check ni Poresa Balino Gamo, taga Barangay 1, Sitio Kadaanan. Celerina Ganitano Balino. Na kami lang na ako tinabating agab-abol. Manotawan nyo idi ng rugi kay nga agabel po? Ubingat pa 12 years old. Apay nagrugi kay nga nag-abel lola? Isumot ti ubobrat ti babakit idi kwa kat dinanang ko insursuro nakmat. Hindi nakasursuro ako so makapawaya mo nga agapulan. Anya tinang inspire kanya yung nga agabel lola? Dete mo kaya ko mo nga dapat sa pulak ano ko. Dapat mo damot kwartat ang kade. Kasano proseso dito nga pinag-abel lola? Umuna, dito irubot mo di abel. Maganay, at pagiging ayan, siguro nakita yung mati, dinala dahil sa eskwela yung mati pagganayan. Maganay nga umuna, santo may prepare nga malukot. At dito paglukutan da, nga mas agasirpit na tapos may subo yung tiguron kan sugod. It takes mga may sangal daw, hobra ang dijay. After nga may prepare mo, nga DJ may subo mo, ready nga ipakat mo yan tay loms, hindi tay pagabulan. Pangabulan ko natin titawag na dijay. Ito nun ay prepare mo ijay, di ka tayo tulagab-abal ti Obramon. No eksperto ka, no batido nga makanto ng agab-abal, DJ may nga ules, kayam nga abulan iti may nga aldaw. Para kanyam lola, anya met ti importansya ti pinag-abel ti kultura tayo? Ti importante na anak ko kat dito dati iti computer age nga makuntunan. Digiti lupot tayo digiti fashionista digiti kwan. Medyo mapukpukawon dito makuntunan nga digiti tradisyon nga badbado idi. Ngam as we observe basar ka rin obserbasyon kaya isubsubli iti gobyerno digiti native nga kasta kasi they are requesting the government ag uniforme iti once a week kay Abel, which is the binakol. Kasi binakol lang amin ti pamilyar nga ibagbagada nga abel. Ngam ti inabel nga talaga, it's not only binakol. Kasla kadakam ditoy, kararamid kami pwede kita kasla kung manigita uniforme yung itatang nga palda, kaya may nga abel din na kita. Dito nga pa nag-abel lola akat na ibagayo idi nga nakabaybayagan. No malagip yu pela nagapuan na metla dito nga pag-abel yu lola? Di man lang malagip ko akat di pelang di lulo lang ni. Kasi actually awan na gumabol nga mo kito sulso na idi mo dilay tagitap. Di kami manong agitap lang. Ang nagapunta mo lang sa sanigura sa usarat. Iti nag-originate na nga talaga dito agababal iti na sityo Barangay 20 Sarat. Kasi tagay-jay ni lulang ko di kwan nagyan da itoy nag-migrate kami ito Sursona 5 taon ko hindi adanakam kong kat iso ti kaslang diti source of income da di lulang ko ni nanang ko tapos ni mother ni Ma'am Lobelia nakasursuro mo datihan na matamo hindi nga dinay kamang magiti pamilyamin nakasursuro mat iso na agabol ni auntie. Anamet na rikinayo idi na sursuro yu dito nga panag-abel lola? Talagsaka ka anak ko, tadamot pagsapulan. Sika nga radita. Actually ako hindi nasursuro na ni nanang ko maragsak anak mo tilikot at lady summer na minaya. No Jack Mario grade 3 at sa ididamok ti sursuro. Pero bata nagninanang ko ti ipakat na hindi pangablanan. Mapandaggatang ti balatong ka di ako may abagutan agabula na tamotan. Kasama di kakabsat ko. Aging gana nga DJ transfer of technology kada ka makakabsat. Nagasursura ka maanin.
dakal at tulong kada kami mo DJ pa nakasursurong ata matulungan mi dananang minang naruna idi ag mangrugi kami nga kuleyo kasi no dete ko idi iti Domingo di ka sumangpot kang di Biyernes ada nakapakat nga pangablan ni nanang ko nga doti abol agabol kami nga kagabsat ada para sagsagaysay ada para abol. Anamet advice yu po kadagitoy upubing tayo tapno maipreserba deti nga kultura tayo lola. Kumano mabalin ako. Kayat nga mairepay. Kasi dakuluti may tulong mo. Alsong. Daytoy ti alsong. Agserserbi ti alsong akas paggilingan ti na duma-duma abukbukel. Ti makunkuna nga alsong ket addaan iti dua a klase, bato ken kayo. Daytoy ket usaren a pagbayuan iti irik ken na duma-dumapay a mabayo. Umuna ataltagen manipod iti arutang. Siyak ni Jerry Reyes, taga Sitio Kadanam, Barangay Juan Sulsona, Ilocos Norte. Ni Adelina Reyes, Agneet, iti Sulsona, Ilocos Norte. Pagtaway na kiti 68 years old. Ang taon na kiti 66. Anya ti alsong ken kasano usaren deti idi damdamo yu lola lolo. Ay di ubi nga kaka no agbilag di naganak kada kami. Agat makikita mi di jararami da nga bilag ka nga umuna di pagay sa kamto ialsong taltagin mo muna pagsisinain pagsisinan isuete ipamiti alsong di ka sapulan nga aramatem no agalsong ka datay ano pa naga mo datay pagkasi alo iso di taltagin mo. Kinaanos iti masapol ta isu pagsubukan iti maysa nga agrayo a lalaki no kasano kinakaget ken kinaanos daytoy no ammo na metlaeng ti kastoy akan nawidan. Ususto pa tayo bagbagada nga idi una na nga panawen nga ti pinag-alsong ti maysa nga paraan nga panagarem idi lolo? Ay idi uno na ngamin adda tay ti babalasang mat adda tay pangkat na pang sila tayo magkabarkada naman kasta kami mo tabag pero into no kuan digiti babalasang ay sa agsalsalusod da awal lang ti mabaling nga malinta nga kwata aglulugi tayo to kumaman into no rabi kunada kasdiyan akit kukwak to ti digiti mo padami nga kuan ala kukwak to ti malinta nga saban kunada digiti mo duduma kukwak to ti dikatan, lawakan na dikat. Sakton, kukwak to ti kuanag. Digiti lalaki, nga kabarkada mi, iso da magustuhan da, mati ag-produce ka digiti, kailangan mi nga, digiti ito na nga, makapagkikinita kami, kumpurmenton mo anan to ti, buti-buti, kuanag, kasjay kami nga, ginlasidag, aglalo ka digiti, iuno na nga panawan, uso pa lang ti harharana idi. Kadagiti a panawen, awan pay dagiti nagtaod a makina a maususar. Mausar pay iti alsong a pagaramit iti kankanen kas iti tupig. Umuna alebeken ti diket, numet agaramit iti lubi, ilebek iti nyog ken takapulot. Para kenyayo lolo ken lola, may mayat pa iti pinag-araram idi ngam ita? Numan isa, hindi una na nga panawan, napintas mag at napatag ti kwati giti nagkakauna tayo itatanjet at ati kung kunada nga giti itatakat at ado ti agsisina hindi uno na hindi ko napatag ti pamilya napatag mo itata ngam hindi nakapatag ti pamilya lalo no binulig ti agasawa ijay at ti may isang pamilya idi iso nga dapat na kita nyo imuno na nga iti uno na nagkatawa mo palang una makaadan
itatakot nang rugi iti kadagito yung panahon nang rugi mo lang kadagi uno na nga panahon ti importante ti edukasyon iso nga dagiti uno na nga panahon naka importante ti edukasyon at dagiti padami nga tao narigatin ano puro pitak lang tapat patakan nasa apulmot nga hintay mo at basa ta kolehiyo kasjay hintay ko na kon at dalat tamo digiti pasamak nga hantay magawidan aglalo no kastoy nga isuna nakaradwar siyak hangko ni tuloy tinagbasa ngem tinakdirak ti ambisyon ko nga pamilya hangko mat intulok nga narigatan na siyak ni Jerry Reyes nga agnay ti sitio kada ng Barangay Buwan Sorsogon, Ilocos Norte. Siya ni Adelina Reyes, and then iti Sorsogon, Sitio Padaanan. Da kami iti maysa kadigiti mangkonserbar kadigiti kanawidang kadigiti nagkatauna nga masusar aglalo kadigiti alsong kada alo dapat unay maysa nga kameng iti maysa nga tao aglalo iti kailukuan. No intay talyawen ti naglabas, adon tagiti banag a nagpaliw. Manipod arwaten, taraon, na duma-duma awagas ti pinagbiyahe, ken iti pinagtalon. Ket no intay talyawen ti naglabas, ditoy a makita tayo no kasano ka simple pinagbiag idi ununana. Manipod ulo aging gana iti saka, nasken analengdan iti pandiling. Dagiti na sustansya at taraon, awan laok na nga anyaman isu nga dagiti babaketket naktali na ed ana salun at da. Asidegman wenno adayo ti pagpasyaran, kirediken talugading tinagserbi apuon ti pigsada, bayat ti inda pinagna. Kaput kinabakit ni Lola Aureliana, marigatan isunan nga makadengeg nga nasayaat. Isu nga jay buridek nga anak na tinangtulong kanyami nga mangdamag kanyana. Itawang ko. Kasano pinagbiag mo idi ubing ka ito'y solsona, Lola? Ay, kit nakaro anak ko. Bayo. Agbayo kami. Ako at ay sumti paglumi di. Kasano ti pinagtaltag, Lola? Bayong tayo init pagay. Taltagom. Saka bayong charso. Anya dagitay gubat nga naranasan mon, Lola? Gugubat. Daming. Paglimlimagam. Taban-ban kaya. Nabuteng ba idi, Lola? Mabuting kami ata agpipin na tayo damutan. Sinot ka duwang mga nagliming, Lola? Kita anak ko kada asawa. Tukang amin. Anya dagita kang runaan na trabaho ti tattao idi, Lola? Ado, kayo, bayo, di pangluan, pagkapasan, pagmulaan, parya, dami. Kasano pinagbiag mo idi ubing ka aging gana ita, Lola? Nasayat mo kita gabi-gabi ngakot. Awa, naganakanyak mang tatranak na kami. Ana dagitay trabaho idi nga awan itan, Lola? Tagkaltag, sa kukaw. Sa baywang, sa mulsungon. Isa tawang tattako na. Isa tan-awang buto na damot makinan. Anamit ti kayat mo nga itad nga pamagbaga kada kami nga upubing, Lola? Basa kayo anak ko sa kanton sila din ide. Awan nagbasa nga ubing.
Sapay kumata daytoy nga storya ni Lola Aureliana ket agbalin nga pagruknatan tapno aktignay tayo ken patigen ti tunggal gundaway nga addaan tayo ita. Ita apanawen nga addaan tayo ti edukasyon, patigen tayo kumata daytoy ken usaren ti nasayaat. Kaputa daytoy ti kayat ken napateg agundaway at di na inaramat dagiti adda idi.